जय जगन्नाथ। तेबे ओसु तरफ आमर जो असाइनमेंट पळै आछि 2023-24 सीजन पई असाइनमेंट अवश्य टिके एपट सेपट थिला जो डेट जाक लेखा हैतला तो माने प्रीवियस ईयर पके के लेखा हैतला तथापि हम मानक सही असाइनमेंट ही करबा को पड़िबो नुआ किछ असाइनमेंट आसीबनी बहुत समय मध्ये बहुत कम अछि असाइनमेंट पई तो सेति पई असाइनमेंट आज आमे ए वीडियो रे जो असाइनमेंट जहाँ जहाँ प्रश्न गुड़ाक अच्छी तो से प्रश्न गुड़ाक आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तेज चलो समय नष्ट न करी डायरेक्ट पिला माने वीडियो उपरको जिबा। ताहले जो फोर्थ सेमिस्टर पई ए जो असाइनमेंट हमर अछि मास के 13 रो जो थरे के आममानकर सब संप्रदाय गुड़ाक ऊपर जो काव्यर जहाँ जहाँ संप्रदाय अछि तारि ऊपर ही प्रश्न गुड़ाक आछि तथापि तुम माने पिले ए वीडियो रे ही संपूर्ण क्वेश्चन आंसर पाई परियो तथापि जो माने पर्टिकुलरली पीडीएफ पाया पे चाहउचंदी से माने तो मिनिमम गोटे 5 टंका है ए नंबर को 9348180223 को पे करी फोन पे थ्रो रे हो कि गूगल पे थ्रो रे हो तार स्क्रीनशॉट पठे तमान डायरेक्ट पीडीएफ को मध्य पाई परिबो। ठीक अछि तो चलो हम माने पिले डायरेक्ट प्रश्न ऊपर को जिबा। ताले मास के 13 रो जोटा हमर स्कूल ऑफ संस्कृत पोएटिक्स अछि आ तार ग्रुप ए जोटा कि शॉर्ट क्वेश्चन गुडा ताको हम डिस्कशन करबा। सेतिरे प्रथम प्रश्न थिला कि दर्शनम कतिविधम आ कानिच तानी ताले हम माने जानि छे कि आस्तिक नास्तिक भेदेन दर्शनम द्विविधम आस्तिकम पुनः षड्विधम सांख्यम योगः न्यायम वैशेषिकम पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा चेति आउ नास्तिकम त्रिविधम चारवाक दर्शनम जैन दर्शनम आउ बौद्ध दर्शनम तो ये भाव में दर्शन को भाग भाग सब कर नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कि भामहस्य काव्य लक्षणम किम तेरे भामह निजर काव्य अलंकार तो काव्यर लक्षण देवाक कहते कि शब्दार्थ सहित काव्यम रस संप्रदाय प्रतिष्ठापक आचार्य कह तेज रस संप्रदाय से प्रतिष्ठापक आचार्य भवति भरत मुनि आचार्य भरत मुनि आ दंडीन ओजलक्षण किम तेज दंडी ओजलक्षण विषय निजर ग्रंथ काव्यादर्श कहते कि ओज समास भूयस्व एतत् गद्यस्य जीवितम बोली दंडी कहते कि जो थे माने समास भूयत्व थिबो ताकु ही ओज बोली कहा जाय आ कदा कह वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथस्य प्रकाशनम अकरोत तेबे वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ पिला आचार्य कुंतकर आचार्य कुंतक 10म शताब्दी उत्तरार्ध समय अथवा 11श शताब्दी पूर्वार्ध समय वक्रोक्ति जीवित ग्रंथर प्रकाशन करथिले। हेगला तो तापर ग्रुप बी रे हमर जो प्रश्न गुड़ाक अच्छी से सब प्रश्न गुड़ाक माने 5 मार्किया प्रश्न जाक से प्रथम प्रश्न देछि कि मम्मटस्य काव्य लक्षणम वर्णयत ते मम्मटंकर काव्य लक्षण है कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृते पुनः क्वापि अर्थात आचार्य मम्मट श्लोकार्धेन एव काव्यस्य लक्षणं वदति सः पूर्वाचार्यवत् शब्दार्थौ काव्यमिति स्वीकरोति सः अत्र शब्दार्थयोः विशेषणत्रयं वदति शब्दार्थयोः प्रथमं विशेषणं भवति अदोषौ द्वितीयं विशेषणं भवति सगुणौ तृतीयं विशेषणं भवति सालंकारौ अर्थात तादृशौ शब्दार्थौ एव काव्यं यत्र दोषाः न भवन्ति गुणाः अलङ्काराश्च भवन्ति परन्तु कुत्रचित् यदि अलङ्काराः स्पष्टरूपेण न ज्ञायन्ते तत्रापि काव्यं भवति किमिति से कहिचंद्र यथा मम्मटस्य भाषया तो निजे ही कहिचंती कि दोष गुण अलङ्काराः वक्ष्यन्ते क्वापि इत्यनेन एतत् आहयत सर्वत्र सालङ्कारो क्वचित् तु स्फुट अलङ्कारो अलङ्कार विरहे अपि न काव्यत्व हानिः यथा उदाहरणं यः कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपाः तेचोन मेलितमालती सुरभयाः प्रौढः कदम्बा नीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवा रोधसे वेतसे तरुतले चेतः समुत्कण्ठते अत्र यद्यपि स्पष्टरूपेण कः अलङ्कार इति न ज्ञायते तथापि एतत् उत्तमकाव्यं भवति अत्र शृङ्गाररसस्य प्राधान्यं भवति यथा मम्मटस्य भाषया अत्र स्फुटः न कश्चित् अलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यात् नालङ्कारता कहिकिरि सेभଳି भाବରେ काव्यर लक्षण प्रतिपादन କରିଛନ୍ତି। तेरे परवर्ती प्रश्न अछि कि वक्रोक्ति का संक्षेपेण लिखत तेरे आचार्य कुंतकः वक्रोक्ति विषय एवं वदति उभौ एतौ अलङ्कार्यौ संधि विच्छेद कले तयोः पुनरलङ्कृतिः वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते तेबे अस्य स्पष्टीकरणाय अस्य स्पष्टीकरणाय आचार्य कुंतकः पुनरपि कथयति कि उभौ द्वौ अपि एतौ शब्दार्थौ अलङ्कार्यौ अलङ्करणीयौ केनापि शोभातिशयकारिणा अलङ्करणेन योजनीयौ किं तत् तयोः अलङ्करणं
इति अभिधीयते तयोः पुनः अलङ्कृतिः तेबे तयोः द्वित्व संख्या विशिष्टयोः अपि अलङ्कृतिः पुनः एका एव यया द्वौ अपि अलङ्क्रियेते तले कासौ न वक्रोक्तिः एव त वक्रोक्तिः प्रासिद्ध अभिधान व्यतिरेकिणी विचित्र एव अभिधा कीदृशी वैदग्ध्य भंगी भणितिः वैदग्ध्यं विदग्ध भावः कविकर्म कौशलं तस्य भंगी विच्छित्तिः तया भणितिः विचित्र एव अभिधा वक्रोक्तिः इति उच्यते तले तत इदम अत्र तात्पर्यम यत्ते शब्दार्थौ सॉरी यत् यत् पहले यत् हवा तात्पर्यम यत् शब्दार्थौ पृथक् अवस्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेन अलङ्कारेण न योज्येते किन्तु वक्रता वैचित्र योगितया अभिधानम् एव अनयोः अलङ्कारः तस्य एव शोभातिशयकारित्वात् एतच्च वक्रता व्याख्यानावसरे एव उदाहरिष्यते बोली कहिकरी से वक्रोक्ति को स्पष्ट भाव में प्रतिपादन करिसंति त परवर्ती प्रश्न अछि रसस्य स्वरूपम लिखत त रसर स्वरूप कहा जायछि कि रसो वै सह रसम हे वायम लब्धानंदे भवते तैत्तिरीय उपनिषद रे कहा जायछि ठीक अछि तेबे रस शब्द भारतीय साहित्य शास्त्रे प्राचीनतम यजुर्वेद नमो वः पितरो रसाय इत्यत्र रस शब्दः वसन्तादीन् षड् ऋतून् बोधयति अथर्ववेदे तु या रसस्य हरणाय इत्यत्र रसस्य अर्थः शोणितः तां रसेनाभिवर्धतां रसस्य अर्थः अत्र दधिघृतादयः किन्तु लौकिकसाहित्ये नाट्यशास्त्रं रससम्प्रदायस्य आद्यः ग्रन्थः नाट्यशास्त्रस्य आधारः ग्रन्थः नाट्यवेदः तेबे नाट्यवेदस्य उत्पत्ति विषये नाट्यशास्त्रकारः भरतः कथयति ऋग्वेदात् पाठ्यं सामवेदात् गानं यजुर्वेदात् अभिनयम् अथर्ववेदाच्च रसं संगृह्य प्रजापतिः नाट्यवेदं कारितवान् यथा उच्यते जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि तेबे एभଳି ଭାବରେ रस विषय पिले वर्णना करा जायछि तापरे परवर्ती प्रश्न देछि कि वक्रोक्ति सिद्धांतस्य प्रवर्तनम कथम अभवत एतस्मिन् विषय लिखत ते वक्रोक्ति सिद्धांत पिले केभଳି भाବରେ प्रवर्तन करा जायथिला ना सॉरी तबे कहा जाय कि वक्रोक्ति ही काव्यस्य आत्मा इति सिद्धांतस्य प्रतिपादक आचार्य कुंतकः काव्य समीक्षा जगति नवीनं मार्गमेकं प्रवर्तितवान् प्राचीन काव्य समीक्षा मार्गात् भिन्नं मार्गम् एकं प्रतिपादयत् असौ वक्रोक्तिं काव्यस्य प्राणभूतं तत्त्वं प्रत्यपादयत् कुन्तकानुसारं काव्यलेखनस्य द्वौ मार्गौ वर्तेते प्रथमः मार्गः शास्त्रीयग्रन्थानां रचनायै अस्ति यत्र लेखकः लोकप्रसिद्धशब्दान् सामान्यव्यवहारार्थेषु प्रयुनक्ति द्वितीयः मार्गः काव्यप्रणयनस्य यत्र कविभिः वक्रोक्त्या वैचित्र्यमापाद्य सौन्दर्यम् आदधाति इदं वैचित्र्यमेव वक्रोक्तिः उच्यते इयं वक्रोक्तिः एव काव्यस्य प्राणतत्त्वं सरि यां विना काव्ये काव्यत्वं न प्रवर्तते कुन्तकस्य वक्रोक्तिकल्पना महनीया अद्भुता च अस्ति वस्तुतः वक्रोक्तिकल्पना मूलरूपेण भामः कृता वर्तते ततः भामहस्य उक्तिं स्वीकृत्य कुन्तकः वक्रोक्तिसिद्धान्तं प्रतिपादितवान् हैला तापरे हमर ग्रुप सी पळे आसीबो 10 मार्किया प्रश्न गुडाक तेबे 10 मार्किया प्रश्न भितरे प्रथम प्रश्न देछि कि भरत मुनेः रससूत्रं वर्णयत तले आचार्य भरत मुनिः वदति कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः तर्हि भरतस्य कथनानुसारं रस निष्पादनाय विभाव अनुभाव संचारी भावानां संयोगः आवश्यकः विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावाः एतेषां संयोगत्वात् सहृदय मनसि स्थितः स्थायी भावः रसरूपेण निष्पद्यते एवं रससूत्र निर्माणानन्तरं शास्त्रकारः कः दृष्टान्तः इति स्वयमेव शङ्कां समुत्पाद्य अग्रे विवृणोति यथा न यथा हि गुडशर्करादिभिः द्रव्यैः व्यञ्जनैश्च रसः आस्वाद्यते तथा नानाभावोपगताः अपि स्थायी भावाः रसत्वम् आप्नुवन्ति अस्य अयम् आशयः अत्र दृष्टान्ते विभावादीनां विवेचन अप्रसिद्धैः गुडादिभिः निरूप्यते अत्र गुडादयः षड्रसपदार्थाः विभाव अनुभाव संचारी भावाश्च इति ज्ञेयं जलं स्थायी भावमिति कल्पनीयम् एवं स्थायी भावेन विभावादीनां सम्मेलनं रसोत्पत्तिकारणं रस उत्पत्ति अनन्तरं भोक्तॄणामिव प्रेक्षकाणां सामाजिकानाम् आनन्दानुभूतिः रसास्वादश्च भवति
अतः भरतः अभिददाते आस्वादयोग्यः पदार्थसंयोगः एव रसः इति। बुभुक्षित जन यथा मधुरादि रसैः मिश्रम अन्नम आस्वाद्य आनंदम अनुभवते तथा सहृदय नाट्येषु पात्राणां रामादीनम आंगिकैः आहार्यैः वाग्व्यापारैश्च सुख दुखे विस्मयादिषु च तादात्म्येन आनंदम अनुभवते। तेरे सामान्यतः श्रव्य काव्येषु स्वयं अप्रवृत्तानां स्थायी भावरहितानां रहितानां अरसिकानाम् अपि हृदयेषु स्थायी भावस्य जागरणं नाट्येन कर्तुं शक्यते। अत्र नटकृतेन आख्यायिका पुरुषस्य स्वभावाभिनयेन गम्यः स्थायी भावः चमत्कारेण रसत्वं प्राप्नोति। रामादौ नटे स्थायी भावः अस्ति एव इति प्रेक्षकः विचारयति। तेबे एहिभଳି भाବରେ रस सिद्धांत को प्रतिपादन करा जायछि। तेबे परवर्ती प्रश्न ओज गुणस्य वैशिष्ट्यानि यथामति प्रतिपादयत। तेबे ओज गुणर कोन कोन वैशिष्ट्य अछि ता विषय कहा जायछि कि भरतात प्रारभ्य सर्वैः अलंकारिकैः ओज गुणः अंगीक्रियते। ओज गुणे विविध समासानां बन्धः विचित्रपदानि उदात्त स्वराश्च प्रयुज्यन्ते। अस्मिन् गुणे निन्दितः अपि हीनः अपि विषयः शब्दार्थ सम्पत्त्या उदात्त बोधकः भवति। ओजो गुणः गद्यस्य प्राणभूतः भवति। दाक्षिणात्यः अस्य प्रयोगम् अधिकं कुर्वन्ति। अस्मिन् बन्धे पदन्यासस्य गाढबन्धत्वम् अर्थस्य प्रौढिता भवति। आनन्दवर्धनमतेन रौद्रादिरसानां दीप्तिहेतुभूतः भवति ओजो गुणः। ओजो गुणे कवेः अध्यवसायः अनेकेषु अर्थेषु वैशिष्ट्यम् आपादयति। मम्मटमतेन चित्तस्य विस्ताररूपः भवति ओजो गुणः। वीररसे च अस्य स्थितिः। अस्य व्यञ्जकवर्णाः भवन्ते वर्गस्य आद्य तृतीय वर्णयोः योगः। ट वर्गस्य पंचमं विहाय ट ठ ड ढ वर्णाः शिरोभागे अधोभागे उपरि अध वा रेफस्य प्रयोगः स सकारौ दीर्घसमासयुक्ताः शब्दाश्च। ओजो गुणे घटना औद्धत्यशालिनी भवति। ओजो गुणस्य स्थितिः रौद्र वीर विभत्स भयानक रसेषु च भवति। विश्वनाथमतेन चित्तस्य यद् विस्ताररूपं दीप्तत्वं तदेव ओजः। एवं प्रकारेण सर्वेषाम् आलङ्कारिकाणां मतानुसारेण ओजो गुणे दीर्घसमास प्रयोगः साधारणः प्रतीयते। तेबे ये थिला ओजो गुणर वैशिष्ट्य। तापरे परवर्ती प्रश्न देछि काव्य प्रकाशस्य विषय वस्तु आलोचयत। तेबे आचार्य मम्मटस्य एका एव कृतिः भवति काव्य प्रकाशः। ग्रन्थेस्मिन् 10 संख्यकाः अध्यायाः सन्ति जे उल्लास नाम्ना प्रसिद्धाः। माने क्षेत्र 10 उल्लासाः एव सन्ति। ताले कौन को उल्लास रे कौन कौन विषय वर्णना कराई ना प्रथम उल्लासे काव्य प्रयोजन काव्य हेतु काव्य लक्षण काव्य भेद इत्यादि विषय प्रतिपादितम। द्वितीय उल्लासे शब्द शक्ति प्रतिपादिता। तृतीय उल्लासे अर्थस्य व्याख्या विहिता। चतुर्थ उल्लासे ध्वनि काव्यम प्रतिपादितम। पंचम उल्लासे गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य अष्टभेद विषय चर्चा वर्तते। षष्ठोल्लासे चित्रकाव्यस्य भेदद्वयं प्रतिपादितम। सप्तमोल्लासे काव्य दोषाणां विषये चर्चा वर्तते। अष्टमोल्लासे गुणानां विषये चर्चा वर्तते। नवमोल्लासे शब्दालंकाराणां विषये चर्चा वर्तते। और दशमोल्लासे अर्थालंकाराणां विषये चर्चा वर्तते। तो एवं प्रकारेण काव्य प्रकाशः भागत्रयेणापि विभक्त यथा कारिका भाग वृत्ति भाग उदाहरण भागश्चेति। तबे ये हेगला काव्य प्रकाशर विषय वस्तु। तापरे परवर्ती प्रश्न देछि आनंदवर्धनाचार्यस्य अनुसारेण ध्वनि भेद निरूपणम। तेबे ध्वनिर भेद निरूपण करिया पे से कहउचंदी। तेबे आचार्य आनंदवर्धन सर्वादौ ध्वनेः भेदद्वयं कृतवान। यथा अविवक्षित वाच्य ध्वनि बा जहाको लक्षणामूल ध्वनि बोली कहा जाय। अविवक्षितान्य विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि बा जहाको अविधामूल ध्वनि बोली कहा जाय। ये सब सार संग्रह करा जाय। ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ी करी एगुडा को सब आंसर कढ़ा जायछि। तो याकू ठीक भाव सब लेखा लेखि करिवो। तापरे पुनः अविवक्षित वाच्य ध्वनि द्विधा विभज्यते। यथा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को मध्य दि भागे व्यक्त कराई। जेमति कि पदगत अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि वाक्यगत अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। आ जोड़ा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ताकू मध्य दि भागे व्यक्त कराई। पदगत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि और वाक्यगत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। पुनः विवक्षितान्य परवाच्य जो अभिधामूला जो थिला ताकू मध्य दि भागे व्यक्त कराई। गोटे हला असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। जोड़ा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि अच्छी ताकू 3 भागे व्यक्त कराई। शब्द शक्ति संभव, अर्थ शक्ति संभव, शब्दार्थ शक्ति संभव। और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि ताकू किछि विभक्त करा जाई
ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଧ୍ୱନିକାର ଠିକ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱନିକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଯୋଉଟା କି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କ ଲେଖେ। ତେବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରମିଦಂ କଦା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତମିତି ତୁ ନ ଶକ୍ୟତେ ଇଦମ ଇଥମ ତୟା ବକ୍ତୁମ ତଥାପି ଏତତ୍ତୁ ମନ୍ୟତେ ଯଦି ହେଲା यदा यदा एव काव्यं प्रवर्तितं तदा प्रभृति एव अलंकार शास्त्रमपि प्रवर्तितं कामं तस्य अभिलिखित रूपं पश्चात् उदेति विकासश्च पश्चात् काले समजायत कामसूत्रेषु इदं क्रियाकल्प नाम्ना व्यवहृतं चतुष्षष्टि कलासु अन्यतमत्वेन परिगणितमपि दृश्यते ललित विस्तरे अपि अयं क्रियाकल्प नाम्ना एव व्यवहृतं तत्र क्रियाकल्प इति काव्यकरण विधिः काव्यालंकार इत्यर्थः इति कामसूत्रस्य जयमंगल टीकायाम् उक्तम्। तेबे दंडी आचार्य अपि इदं तेनैव नाम्ना स्मरते यथा वाचां विचित्रमार्गाणां निबबन्धो क्रिया विधिम् इति वाल्मीकियं रामायण अपि उक्तं कि क्रियाकल्पविदश्चैव तथा काव्यविदो जनान् इति उक्त्वा तदानीमपि काव्यशास्त्रीय परंपरा प्रचलिता आसीत् इति सूचयति। अत्र हि काव्यवित् शब्दः काव्यवित् शब्दः काव्यकार वचनः क्रियाकल्प शब्दः च अलंकार शास्त्र वचनः काव्य समीक्षान कविमिश्च इत्यस्य आशयः। तेबे तदस्य क्रियाकल्प शास्त्रस्य प्रारंभ विषये काव्यमीमांसायां राजशेखरः उल्लिखति यत् प्रजापतिः सारस्वतेयं काव्यपुरुषं काव्यविद्या प्रवर्तनाय प्रैरयत् सोऽपि विद्याम् इमाम् अष्टादशाधिकरणेषु विभज्य एकैकम् अधिकरणं प्रत्येकम् अष्टादश शिष्यान् अध्यापयामास। तेबे से काहाकु कोन पढ़िले ना तेपि हि स्व स्व विषय पृथक पृथक एव ग्रंथान् प्राणेषु तत्र सहस्राक्षः कविरहस्यम् औक्तिम् उक्तिगर्भः रीतिनिर्णयं सुवर्णनाभः आनुप्रासिकं प्रचेतः यमकं यमः चित्रं चित्रांगदः शब्दश्लेषं श्लेषः वास्तवं पुलस्त्यः औपम्यम् औपकायनः अतिशयं पराशरः अर्थश्लेषम् उतथ्यः उभयालंकारिकं कुबेरः वैनोदिकं कामदेवः रूपकनिरूपणीयं भरतः रसाधिकारिकं नंदिकेश्वरः दोषाधिकरणं धीषणः गुणोपादानिकम् उपमन्युः औपनिषदिकं कुचमारः इति। तेरे कथनस्य अस्य का जोनिरिति राजशेखरः एव जानीयात् जनाः तु शब्द प्रमाणवादित्वात् राजशेखर वचनम् एव आप्तवाक्यत्वेन गृह्णन्ति तेषु ग्रन्थेषु अद्य नैकोऽपि दृष्टिविषयः आचार्यश्च नन्दिकेश्वर सुवर्णनाभ कुचमार वर्जं नितान्तम् एव अज्ञाताः सम्भवति सहस्राक्षः तु इन्द्रः एव इन्द्रः हि अष्टाविंशति व्यासेषु प्रथमः सर्वविध शास्त्राणां प्रवक्तृत्वेन च सम्मतः नन्दिकेश्वरश्च कलाचार्यरूपेण प्रसिद्धः तस्य हि अभिनय विषयकः अभिनय दर्पणाख्य ग्रन्थः समुपलभ्यते च आउ सुवर्णनाभ कुचुमारौ तो कामशास्त्रस्य उपजीव्य आचार्यौ कथनस्य अस्य सत्यत्वे अनिश्चिते अपि एतत्तु सुनिश्चितमेव मन्यते यत् क्रियाकल्प चतुष्षष्टि कलासु अत्यन्तम् अन्यतमत्वेन अतिप्राचीन कालादेव प्रवृत्तः दृश्यते स्वयंभूरेव कविपदेन अभिधीयते उपनिषत्सु कविर्मनेसि परिभू स्वयंभू तसारांशत्वेन इदं वक्तुं शक्यते यत् सहस्राक्ष नंदिकेश्वर भरत मेधावी रुद्र भामह दंडी उद्भट्ट रुद्रट भट्टनायक वामन मुकुल प्रतिहारेन्दुराज आनंदवर्धन महिम भट्ट कुंतक अभिनवगुप्त सौधोदनी बागभट्ट रुज्यक भोज धनिक मम्मट हेमचंद्र केशव मिश्र जयदेव विद्यानाथ विश्वनाथ गोविंद ठक्कुर विद्यानाथ अप्य दीक्षित जगन्नाथ विद्याभूषण विश्वेश्वर शोभाकर अच्युतराय प्रभृतयः केचन प्रसिद्धाः अलंकार शास्त्रिणः तथैव शंकर नंदिकेश्वर भरताचार्य धनंजय धनिक शारदातनय विद्यानाथ रामचंद्र गुणचंद्र विश्वनाथ भानुदत्त रूप गोस्वामी प्रभृतयः कतिचन प्रसिद्धाः नाट्यशास्त्रिणः तत्रापि भरत भामहाभ्याम आरभ्य विश्वेश्वर राय है ना विश्वेश्वर राय सेटा विश्वेश्वर राय पर्यंतम अलंकार शास्त्रस्य अक्षुण्णा परंपरा पुरतः अस्ति तबे एई भली भाबरे अलंकार शास्त्रर सृष्टि करा जायथिला वा सृष्टि होइथिला तापरे परवर्ती प्रश्न अछि कि काव्येषु रीतेः स्थानं किम इति यथामति विशदयत तबे रीति संप्रदायस्य प्रवर्तक आचार्य वामनः
सः आदौ वदति रीतिरात्मा काव्यस्य अस्य सूत्रस्य वृत्तौ लिखति रीतिः नाम इयम् आत्मा काव्यस्य शरीरस्य इव इति वाक्यशेषः। पुनः वदति किं पुनः इयं रीतिः इति आह विशिष्टा पदरचना रीतिः अस्य सूत्रस्य वृत्तौ वदति विशेषवती पदानां रचना रीतिः। पुनः कः असौ विशेषः इत्यतः आह विशेषः गुणात्मा अस्य सूत्रस्य वृत्तौ वदति वक्ष्यमाण गुणरूपः विशेषः। गुणानां प्रसंगे आचार्य वामनः वदति काव्यशोभायाः कर्तारः धर्मः गुणाः जे खलु शब्दार्थयोः धर्माः काव्यशोभां कुर्वन्ति ते गुणाः ते च ओजः प्रसादादयः न जमक उपमादयः कैवल्ये तेषाम् अकाव्यशोभाकरत्वात् ओजः प्रसादादीनां तु केवलानाम् अस्ति काव्यशोभाकरत्वम् इति। तद अतिशय हेतवः तु अलङ्कारः तस्याः काव्यशोभायाः अतिशयः तदतिशयः तस्य हेतवः तु शब्दः व्यतिरेके अलङ्कारश्च जमक उपमादयः। त पूर्वे नित्याः माने पूर्वे गुणाः नित्याः तैः विना काव्यशोभा अनुपपत्तेः। ଆଉ ओजः प्रसाद श्लेष समता समाधि माधुर्य सौकुमार्य उदारता अर्थव्यक्ति कान्तयः बन्धगुणाः बन्ध नाम पदरचना तस्य गुणाः बन्धगुणाः ओजः प्रभृतयः। और रीतीनां विभाग विषये वामनाचार्यः वदति सा त्रिधा वैदर्भी गौड़िया पांचाली चेति सा च इयं रीतिः त्रिधा भिद्यते तथा वैदर्भी गौड़िया पांचाली च इति। विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत् समाख्या विदर्भ गौड़ पांचालेषु देशेषु तत्रत्यैः कविभिः यथास्वरूपम् उपलब्धत्वात् देश समाख्या न पुनः देशैः किञ्चित् उपक्रियते काव्यानाम्। समग्र गुणोपेत वैदर्भी समग्रैः ओज प्रसाद प्रभृति गुणैः उपेता वैदर्भी नाम रीतिः। औ ओजः कान्तिमती गौड़िया ओजः कान्तिः च विद्येते यस्यां सा ओजः कान्तिमती गौड़िया नाम रीतिः। आ माधुर्य सौकुमार्य उपपन्ना पांचाली माधुर्येण सौकुमार्येण च गुणेन उपपन्ना पांचाली नाम रीतिः। तबरे भरतस्य नाट्यशास्त्रे अपि रीति अर्थे प्रभृति शब्दः प्रयुक्तः तत्र चतस्रः प्रभृतयः सन्ति ताः यथा अवन्ति दाक्षिणात्या पांचाली मागधी। भामः काव्य भेदान्तर्गते वैदर्भी गौड़ी रीत्यः उल्लेखं कृतवान्। आचार्य दण्डी अपि गौड़ी वैदर्भी रीत्योः विषये उल्लेखं कृतवान्। आचार्य रुद्रटः लाटी इति चतुर्थ रीतेः प्रतिष्ठां कृतवान्। स समास दृष्ट्या रीतीनां विभागं कृतवान्। स रीतीनां सम्बन्धः रसैः सह कृतवान्। स चतस्ॄणां रीतीनाम् उल्लेखं कृतवान् यथा वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी। आचार्य भोजराज सन्नाम रीतीनां विषये चर्चां कृतवान्। वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी अवंतिका मागधी। आचार्य कुन्तक रीतीनां व्याख्यां मार्गरूपेण कृतवान्। तस्य मतानुसारं रचनायाः त्रयः मार्गाः भवन्ति सुकुमार मार्ग विचित्र मार्ग मध्यम मार्ग। सुकुमार मार्गे वैदर्भी विचित्र मार्गे गौड़ी मध्यम मार्गे पांचाली च समाविष्टाः भवति। आचार्य विश्वनाथः रीतयः काव्यस्य उपकारिकाः इति वदति। सः वर्ण सकुम्फानुसारं रीतीनां चतुर्धा विभागं कृतवान् यथा वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी। राजशेखरः तिसॄणां रीतीनां विषये चर्चां कृतवान् यथा लक्षोभी मागधी पांचालिका। आचार्य मम्मट उपनागरिकः पुरुषः कोमलः इति तिसॄणां वृत्तीनाम् उल्लेखं कृत्वा ताः क्रमशः वैदर्भी गौड़ी पांचाली इति उक्तवान्। तेबे एइभଳି भाबरे आज जो माने जो पेपर थिला मार्च 13 सेटा पूरा पूरी कंप्लीट हो जाइए। तो जो मैंने पीडीएफ चाहूँ से मैंने कांटेक्ट कर तो स्टार्टिंग वीडियो स्टार्टिंग मु जो नंबरटा देइथिली ठीक अच्छे। तेज आउ नेक्स्ट जेहेतु यू को टाइपिंग करा पड़े टी समय लगुच है कहीं हाथ लेखार बहुत सारा पिला पढ़ी पढ़ी पारना एमती हो परिश्रम करी तो या टाइपिंग तो टी लेट हो पारे किंतु निश्चित भाव में माने असाइनमेंट जहाँ जो डेट दि जाइए ठीक है। तो से लास्ट सबमिशन डेट रो बहुत पूर्व आमर 4टा जगह पेपर कंप्लीट हो ठीक अच्छे। थैंक यू।